अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, कैसे हैं आप? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना रहम करम और फजल फरमाए। साथियों, काफ़ी दिनों से काफ़ी साथी मुझे काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त कह रहे थे कि जल्ब सहर का अमल दो, जल्ब सहर का अमल दो। ये जल्ब सहर का अमल है और बेहतरीन 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 अमल। इसकी तारीफ़ मेरे पास लफ्ज़ नहीं है तारीफ़ करने के लिए। ये अमल मेरे उस्ताद मोहतरम शेख यासीन कादरी हिफ़्ज़ुल्लाह, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करम और फजल फरमाए, उनका अमल है। ये उनका अमल है और इस उस्ताद यासीन कादरी का उस्ताद आपको पता है, और काफ़ी दोस्तों को वो तिल्स्मात सिखा भी रहे हैं। उस्ताद मोहतरम काफ़ी दोस्तों को तिल्स्म सिखा रहे हैं, और जिन साथियों ने रब्ता करना है उस्ताद मोहतरम से, मैं उस्ताद मोहतरम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उस्ताद मोहतरम से रब्ता कर लें, उस्ताद मोहतरम से पूछ लें तिल्स्मात के बारे में। वो सबक दे रहे हैं तिल्स्मात के बारे में, वो सिखा रहे हैं तिल्स्मात के बारे में मंथली के हिसाब से, यानी कि महीने वार वो 10, 12, 15 तिल्स्म सिखाते हैं, और फिर एक दिन तिल्स्म देते हैं, फिर सारा दिन उसके ऊपर मशक़ें, फिर दूसरे दिन उनके ऊपर मशक़ें, और दूसरे दिन दूसरा तिल्स्म। इस तरीके से वो क्लासेस वाइज टाइप का एक कोर्स करवा रहे हैं। जिन साथियों ने वो करना है तो वो सीख लें, नहीं तो आजकल के दौर में अमलियात जो पीछे हो गई है, जो भी अच्छा अमल होता है वो अपने साथ अपना इल्म कब्र में ले जाता है, किसी और को देना गवारा नहीं करता। मगर उस्ताद मोहतरम बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं, जो बहुत ख़ास किस्म के तिल्स्मात सिखा रहे हैं। अब आते हैं हम आज के अमल की तरफ। आज के अमल के लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक कोरी हांडी लेनी है। कोरी हांडी, कोरी हम उसको बोलते हैं जो इस्तेमाल शुदा ना हो, आप ले लें, और गीला कपड़ा भी उसके ऊपर ना लगा हुआ हो। आपने आम कपास के साथ उसको साफ़ करना है, साफ़ करके आप रख लें। फिर ये अज़ीमत जो है वो एक पहले एक तलासिम है, वो तलासिम आपने उसके चारों तरफ से लिखने हैं, चारों तरफ से आप लिख लें उसको तलासिम को, और फिर आपने एक सफ़ेद कपड़ा उस हांडी के ऊपर रख देना है। हांडी के ऊपर आपने सफ़ेद कपड़ा रख कर फिर उसको बांध देना है, लाल डोरी के साथ उसको बांधना है आपने। कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए, कपड़ा भी गैर इस्तेमाल शुदा होना चाहिए, हांडी भी गैर इस्तेमाल शुदा होनी चाहिए। तो आपने लाल धागे से पकड़ कर आप बैठ जाएँ, और धुनी देनी है आपने, बखूर देना है। हम धुनी भी बोलते हैं, बखूर भी बोलते हैं, लोबान का और धनिए का। ये इतना महंगा नहीं है। बखूर, धनिया और लोबान कूट कर मिक्स करके बना लें, दोनों इतने महंगे आइटम नहीं हैं। आप उसको धुनी दे दें थोड़ी सी, मरीज़ को बिठा दें, और मरीज़ को भी और अज़ीमत आप पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, अगर किसी ने इस्तिखारा कराना है, इस्तिखारे के लिए भी मैं हाज़िर हूँ, इस्तिखारा भी मैं कर दूँगा, इलाज के लिए भी मैं हाज़िर हूँ। बहुत से लोग रोज़ाना बातचीत कर रहे हैं, इस्तिखारा करवा रहे हैं। जिन साथियों ने इस्तिखारा करवाना है उसके लिए मैं हाज़िर। बार बार साथी कहते हैं कि सही आप इलाज भी करते हैं इस्तिखारे के बाद। जी भाईजान, मैं इलाज भी करता हूँ, इलाज मुआवजा भी इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श होगा। और काफ़ी साथी कहते हैं कि सही हमने 10 लोगों को पैसे दिए, 20 लोगों को पैसे दिए, 30 लोगों को पैसे दिए, सारे आमलीन खा गए। तो भाई खा गए तो खाने वाले खा गए, उसमें मेरा गरीब मिस्किन का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये वो पैसे भी मैं भर कर दूँ? मैं कहता हूँ कि भाई आप हुक्म करें, मैं भर कर दूँ। कहते हैं सही आप इलाज करवा लें, इलाज कर लें, जब हम सही हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे। भाईजान, ऐसे दिन में 10-15 बंदे फ़ोन करते हैं। देखें, वो पैसे इसलिए लिए जाते हैं कि काम होते हैं 2 तरह के। एक काम होता है कि भाई बस मैं 5 मिनट में आपको नक्श लिख के दे दूं, आप वो नक्श ले जाएं, काम हो ना हो वो आपकी किस्मत, काम हुआ भी ठीक है, काम नहीं हुआ भी ठीक है। और दूसरा जो काम होता है जो इलाज मुआवजा, जो मुस्तनद तरीके से
جو 90 سے 100% ایکوریٹ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ بخور آتے ہیں اور کچھ پڑھائی ہوتی ہے۔ میرا اپنا کام یہی ہے کہ میں 3 دن تک ان کو بخور اور پڑھائی کرتا ہوں ان کے اوپر، جس کے اوپر خرچ بھی ہوتا ہے۔ بخور جلاتا ہوں اور پھر ان نقشوں کو وہ بخور دیتا ہوں 3 دن، اور 3 دن ان کے اوپر پڑھائی کرتا ہوں، اور چوتھے دن ان کو میں ڈاک کے ذریعے روانہ کر دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے تو پیسے لگتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صحیح عملیات فی سبیل اللہ ہے، بھائی عملیات فی سبیل اللہ ہے، بخور میں کہاں سے لاؤں؟ واقعی عملیات فی سبیل اللہ ہے، اب بخور میں کہاں سے لاؤں؟ اور ویسے بھی اگر میں کسی کو ڈاک بھیجوں تو ڈاک کا خرچہ بھی تقریباً 100 روپے پڑ جاتا ہے۔ اب وہ 100 روپیہ ہر کسی کا اگر دن میں 10 بندے مجھ سے رابطہ کریں اور وہ ان کا میں کام کر کے یہاں سے بھیج دوں، پھر 1000 روپیہ یعنی کہ میں ڈیلی بھرتا رہوں۔ میرے اوپر بھی رحم کیا جائے، ایسی فرمائشیں مجھ سے نہ کی جائیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹھگوں کے اوپر، بہروپیوں کے اوپر اعتماد کیا، اس فقیر کے اوپر بھی اعتماد کر کے دیکھ لیں۔ اور روزانہ درجنوں لوگ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، رابطہ تو درجنوں لوگ کرتے ہیں کام کے لیے، دوسرے تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن کوئی راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ بلا جھجک اور بلا دھڑک کام کروا لیں۔ اللہ رب العزت نے ابھی تک 95-96% کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ جب سے میں نے جادو جنات کا علاج کیا ہے تو سوائے ایک بندے کے، وہ مولوی صاحب منڈی باؤدین کے، سوائے ان کے باقی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ان کا بھی کافی حد تک کام ہو گیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ان کا حادثہ ہو گیا، اور پھر اب انہوں نے رابطہ کیا ہے 2-3 دن سے، 4 دن سے، 6 دن سے۔ تو باقی جو حاجات کے ہوتے ہیں، اب ایک بندے نے 5000 روپے بھیجے اور بولا کہ صحیح یہ فلاں اسکول جو ہے ہمارے شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے، یہ میرے نام پہ ہو جائے۔ او بھائی 5000 روپے میں 5 کروڑ روپے کا جو اسکول ایسے ملنے لگ جاتے تو یہاں سکھر کے بڑے بڑے اسکول میں اپنے نام پہ کرا لیتا۔ تو اب آتے ہیں آج والے عمل کی طرف۔ آج کا جو عمل ہے، آپ نے اس ہانڈی کے اوپر یہ تلسمات لکھنے کے بعد آپ نے دھنیا اور لوبان کا بخور دینا ہے اس کو۔ اس کے بعد تو آپ نے عظیمت جو ہے، وہ عظیمت ایک اور الگ سے صفحے پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ کر آپ دم کر دیں اور تھوڑی دیر چھوڑ دیں، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، اور اس کے بعد آپ نے وہ کپڑا ہٹا دینا ہے، سفید کپڑا آپ نے سفید کپڑا ہٹا دینا ہے، اور ہانڈی کے اندر دیکھنا ہے اس بندے کے اوپر، اس مریض کے اوپر، دنیا جہاں میں کہاں بھی، جہاں بھی، جس جگہ پر بھی دبی گئی ہوں، دبائی گئی ہوں، لٹکائی گئی ہوں، یا دیواروں میں گاڑی گئی ہوں، درختوں کے اوپر لٹکائی گئی ہوں، قبرستان میں دبا دی گئی ہوں، وہ ساری چیزیں وہاں سے حاضر ہو کر اس ہانڈی میں آ جائیں گی۔ اور جب چیزیں نہ آئیں تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی سحر نہیں ہے، پھر اس کے اوپر بیماری ہے۔ کوئی بھی معلومات لینی ہو، آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ فقیر، یہ عاجز، یہ جٹ، یہ جاہل آپ کو سمجھا اور سکھا دے گا۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی، میں ان کا تہہ دل سے مشکور۔ اللہ حافظ۔